अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज उर्स आला हज़रत है। बर्र सग़ीर इंडो पाक में बिलखुसूस बिलमुम पूरी दुनिया में आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान की शख्सियत मोहताज तारुफ़ नहीं रही, इसलिए कि अरब व अजम में उनकी इल्मी बसीरत के जो लोहे माने जा रहे हैं वो यूं ही नहीं। हम असरों में, अपने दौर में और उस दौर में जो उलमा का दौर था, बड़ी बड़ी कदावर शख्सियतें थीं, बड़ी बड़ी खानकाहें थीं और वहाँ लोग अहले इल्म थे। और उस वक्त में तो बाकायदा इल्मी मराकिज़ हुआ करते थे। उस दौर में इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी को आला हज़रत तस्लीम कर लेना, उन्हें मुजद्दिद तस्लीम कर लेना, ये इतना आसान नहीं था। न दौलत की बुनियाद पे, न किसी और मनसब की बुनियाद पे, इल्मियत की बुनियाद पे। उसकी वजह क्या रही कि एक बड़ा तबका जो उनसे दूरी कर रहा था, वो पूरी कोशिश में ये लगा था कि आला हज़रत सिर्फ महज एक शायर हैं और कुछ नहीं, मिलाद खां हैं और कुछ नहीं। लेकिन उसी तरफ दूसरी जानिब इन पर जो एतराज़ात शुरू हुए, और एतराज़ात शुरू होने की वजह ये हुई कि आला हज़रत एक आशिक़ रसूल हैं। इश्क़ रसूल की बुनियाद पर उनके कलाम सामने आए, उनका अक़ीदा और अमल सामने आने लगा। और यकीनन इश्क़ रसूल से शर्शार तो पूरा बर्र सग़ीर इंडो पाक था, इसलिए कि तमाम वबा से पाक था। फितनों का वजूद जो हुआ था वो हिंदुस्तान में अभी पनपना शुरू हुआ था। लेकिन उस फितने को बढ़ावा देने वाली जो ताकत थी वो ये देख रही थी कि आला हज़रत की इल्मी बसीरत पर गुफ्तगू की जाए तो शायद हम नाकाम होंगे, इसलिए इनकी इल्मी शख्सियत को किनारे किया जाए। और किनारे करने का यहीं तक नहीं मामला रहा, वो इस कदर मेहनत हुई उस पर कि आज एक सदी गुजरने के बाद भी एक तबका ऐसा है जो आला हज़रत से दूर इस माना में कि कोई बड़े आलिम थे, लोग सिर्फ उड़ा दिए। हिंदुस्तान में बहुत सारे मसाइल खड़े हुए। अरब शरीफ के में जब हज बैतुल्लाह के लिए जा रहे हैं तो वहाँ के मुफ्तियों को वर्गलाया गया। शरीफ मक्का जो गवर्नर थे उस ज़माने में मक्का शरीफ के, उनसे कहा गया कि ये मौलाना अहमद रज़ा हैं जो इंडिया के अंदर बिदअत फैला रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये इल्ज़ाम ऐसा इल्ज़ाम था कि अगर इसमें हकीकत होती तो कोई भी इसे बर्दाश्त नहीं करता। जब अहले इल्म के दरमियान बात जाती है तो वो बेसफ़े की बात नहीं मान लेते। उन्होंने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो सवालात किया जाए। उलमाए हरमैन ने आला हज़रत से सवाल किया, सवाल तहरीरी दिया। आला हज़रत ने कहा ठीक है, ये तहरीरी सवाल हैं तो मैं इंडिया से आया हूँ तो उर्दू में जवाब दे दूँ या अरबी में जवाब दूँ। अब जाहिर सी बात है कि उन्होंने अरबी में जवाब देने के लिए एक सफ़ा दो सफ़ा नहीं लिखा। 8 घंटे की कलील मुद्दत में, सिर्फ 8 घंटा महज लगा और एक मुकम्मल किताब अद-दौलतुल मक्किया लिखी, उलमाए अरब के हाथ में गई। वो शरीफ मक्का के सुनने का मामला ये था कि वो भी सुने, और सुनने के बाद उन्होंने भी तो दांतों तले उंगली दबा दी और कहा कि हम तक जो खबर आ रही है और जो इनका अकीदा है, इन दोनों में तो काफ़ी तजाद है। खैर, जब ये कामयाबी सामने आई तो हरमैन शरीफैन ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर मसला खड़ा था। वो मसला नोटों का था। और एक दो तबके तो ऐसे हैं कि जिनके बड़े लोगों ने तो ये कह दिया था कि ये कागज के नोटों पर कारोबार करना जायज़ ही नहीं है। और अहले इल्म के नज़दीक बड़ी गौर व खौज थी। मुफ्ती मक्का जमाल बिन अब्दुल्ला, उन्होंने एक बात कही कि दुनिया में कोई भी मसला उसका हल तो है, लेकिन उस हल के लिए अल्लाह तबारक व तआला किसका इंतजाम फरमाता है और किसके जिम्मे होगा। खैर, जब आला हज़रत के सामने ये मसला रखा गया तो उसी मक्का की सरजमीन पे इन्होंने जो दलील पेश की, जो तहरीर पेश की, तहरीर को देखने के बाद उन लोगों की निगाहों सामने इनकी जो हैसियत और शख्सियत थी वो बहुत बुलंद हो गई। उन्होंने कुछ देर सोचा और गौर किया, और यहीं तक नहीं, फिर उसके बाद आला हज़रत पर वो एतमाद हासिल हुआ कि उलमाए अरब व अजम ने उन्हें मुजद्दिद तस्लीम किया। और बिला मुबालगा उनके इंतकाल के बाद दिए गए ये खिताब नहीं हैं, उस दौर में इन्हें आला हज़रत तस्लीम किया गया। और फिर उसके बाद हालात ये थे कि इल्म के मैदान में जब ये उठे तो कुरान का तर्जुमा, आज कुरान के उर्दू तर्जुमे में जामिया अल अज़हर मिस्र जैसी यूनिवर्सिटी के अंदर उर्दू तर्जुमे में सबसे ज़्यादा सलीस और सबसे ज़्यादा मुहतात
اور حیثیت والا اگر کوئی ترجمہ مانا جاتا ہے تو وہ کنزُ ایمان کو مانا. روئے زمین پر امام احمد رضا فاضل بریلوی کے اردو ترجمے میں اس کا کوئی ثانی نہیں. بہت ساری جگہوں سے لوگوں سے غلطیاں ہوئیں، ترجمے کرنے والوں نے غلطیاں کھا گئیں اور اس کے معنی میں تضاد پیدا ہوا، جس میں عظمت شان رسالت کا مسئلہ کھڑا ہو گیا. ایسے جملے، لیکن وہی اعلیٰ حضرت اگر اس پر گفتگو کی جائے تو یہ ایک باضابطہ ایک چیپٹر بن سکتا ہے. آج ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ صرف یوں ہی ہم نہیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی شخصیت کیا ہے. ہم سرخیوں کے حوالے سے صرف سرخیاں پڑھی جا سکتی ہیں، ہیڈنگ پڑھی جا سکتی ہیں، اس پہ تفصیل نہیں کی جا سکتی. ہیڈنگ کے بتا دیتے ہیں کہ الدولۃ المکیہ کیا تھا. علم غیب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ وہ مدلل دلیل تھی جو ایک صفحے دو صفحے کا جواب نہیں تھا، ایک کتاب کی شکل تھی. دوسرا مسئلہ نوٹوں کا جب آیا تو نوٹوں کے جواب، نوٹوں کا معاملہ انہوں نے اٹھایا اور لکھ دیا، اور جب یہ دیکھا کہ اس کے بدل میں اس کی حیثیت یہ بن جا رہی ہے تو پھر چھپنے لگے، ریال چھپنے لگے، نوٹ چھپنے لگے، کرنسی مارکیٹ میں آ گئی. یہ بہت سنگین مسئلہ تھا جو پوری دنیا کے اندر ایک مسئلہ تھا، مگر وہ حل ہو گیا. دوسرا مسئلہ پھر آیا کہ سائنس کی تھیوری اس وقت بڑے عروج پر پکڑ رہی تھی. ابھی سائنس دانوں کا معاملہ یہ ہے کہ علماء اور سائنس دانوں کے نزدیک ایک محض ہمیشہ جنگ رہتی تھی، اور یہ کہا جاتا تھا کہ مذہب اور سائنس میں بہت فرق ہے. مذہب بہت ساری چیزوں کو اعتقاد سے دیکھتا ہے اور سائنس تجربات کی بنیاد پہ دیکھتی ہے، زمین کی اور آسمان کی گردش پر اور دیگر چیزوں پہ. یہ چلتے رہے، لیکن جب ایک مسئلہ کھڑا ہوا اور وہ مسئلہ تھا کہ فلاں تاریخ تک قیامت آ جائے گی، یہ مسئلہ جب اٹھا تو لوگ اس وقت کے بڑے بڑے اداروں میں جا کے کہے کہ سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے اور ان کے ریسرچ کے مطابق زمین ختم ہو جائے گی اور ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. یہ بات جب اعلیٰ حضرت تک پہنچی، لوگوں تک گئی تو خاموش رہے. اعلیٰ حضرت تک پہنچی تو انہوں نے اپنا حساب دیکھا، اس لیے کہ جس طریقے کا سوال جواب اسی طریقے کا سائنسی نقطۂ نظر سے جب سوال ہوا تو انہوں نے سائنسی نقطۂ نظر سے اس کا جواب دیا اور چیلنج کیا کہ اگر تم بہت بڑے سائنسداں اپنے آپ کو تسلیم کرتے ہو تو یہ میرا چیلنج ہے، اور اسے خبر چھپوا دو، اخباروں میں چھپوا دو، چسپا کر دو، اشتہار کر دو کہ فلاں تاریخ میں جس دن یہ کہا جا رہا ہے کہ اس دن قیامت آ جائے گی، اس دن قیامت کیا زلزلے کے جھٹکے بھی نہیں آنے والے. اور وہ تاریخ آئی اور آخر میں وہی ہوا کہ کچھ نہیں ہوا. تو ایک چیز یہ ہے کہ سائنسدانوں نے بھی دیکھا کہ علم سائنس پر اتنی دسترس. علم ریاضی کا مسئلہ، وہ علم ریاضی جو جرمن تھیوری کے مطابق بنا تھا اور انڈیا میں اس پر کوئی اس فارمولے کو حل نہیں کر پا رہا تھا. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں سر ضیاء الدین، انہوں نے کہا کہ جرمنی جائیں گے. سید سلیمان اشرف صاحب نے کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ آپ مولانا احمد رضا خاں سے آپ ایک مرتبہ رابطہ تو کر لیں. انہوں نے مسکرا کہا کہ یار آپ بھی کیا بات کر رہے ہیں، کہاں ریاضی کا مسئلہ ہے، کہاں حساب کتاب ہے اور کہاں ایک مولوی. انہوں نے کہا کہ بھائی کرنے میں کیا جاتا ہے، آخر سب سے پوچھ لیا ہے، جرمنی جاؤ گے نا، بریلی جانے میں کیا لگتا ہے. خیر جب وہاں پہنچے تو مسئلہ تو یہ تھا کہ ملاقات ہونی تھی، اور جب السلام علیکم وعلیکم السلام ہوا، وقت اثر ہو رہا تھا. انہوں نے کہا مسئلہ تو کہا کہ نہیں، مسئلہ تو بہت پیچیدہ ہے. انہوں نے کہا بتائیے. جیسے ہی انہوں نے کہا اور ویسے ہی اس کا جواب دیا. جواب سننا تھا کہ کب تو ہاتھ میں تھا چائے. بڑی دیر تک سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ آخر اتنی آسانی سے جواب، جیسے جواب انہیں پہلے سے معلوم تھا. انہوں نے ایک بات کہی، وہ تاریخی بات کہی تھی. کہا تھا سنا تھا ہم نے بزرگوں سے کہ علم لدنی کوئی شے ہے، پڑھا تھا کتابوں میں کہ علم لدنی کوئی شے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کہیں زانوئے ادب تہ کیے ہوئے لوگوں کو جب دینے پہ آتا ہے تو اتنا دیتا ہے کہ دنیا کو پڑھاتے ہیں. وہ کوئی چیز ہے، سنا گیا تھا. آج میں نے مولانا احمد رضا خاں کی شکل میں وہ علم لدنی دیکھا. تو بتانا یہ تھا کہ علم ریاضی کا مسئلہ ہو، سائنس کا مسئلہ ہو، اس کے علاوہ علم فلکیات کا مسئلہ ہو، مذہب کا مسئلہ ہو، فقہ کا مسئلہ ہو، قرآن و حدیث کا مسئلہ ہو، جس مسئلے پر دیکھ تقریباً 65 علوم پر دسترس حاصل تھی. شاعری کرنے کے لیے اٹھیں تو لمیات نظیر و کفی نظر مثل تو نشد پیدا جانا. اس کلام کو آپ دیکھیں، ایک وزن میں ایک زمین پر 4 زبانوں کا استعمال کیا، 4 زبانوں کا مرکب کر کے ایک کلام کہا. تو اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو اصل تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کی جو شخصیت ہے وہ تعارف کرانے والے لوگ تعارف نہیں کرا سکے. یہ تو صحیح ہے کہ اتنی بڑی شخصیت کا تعارف آسان ہے، لیکن بخالت جو ہوتی ہے، جو کمیاں بیان کی جاتی ہیں، حقیقت تو یہ ہے
कि हमने उनका तारुफ भी नहीं कराया और उन्हें पहचाना भी नहीं, पहचानवाया भी नहीं। 1000 किताबों का जो शख्स मुसन्निफ रहा हो, मार्केट में 100 किताब भी नहीं आ सकी अभी तक। नारे तो हम ज़रूर लगा रहे हैं, उस पर काम होना चाहिए, उनके बचे हुए जो काम है उसे पूरा करना चाहिए। वो काम रुक गया। दूसरी चीज़ ये है कि आज जो लोग पढ़ लिए, आला हज़रत को जो भी पढ़ लेता है, हम सिर्फ इतना कहें कि आला हज़रत पे काम होना चाहिए। अगर कोई पढ़ेगा तो फिर वो उन्हीं का होकर रह जाएगा। आज मैं एफआर अंसारी चैनल भी है, ये तंजीम भी है, मैं इनके ज़िम्मेदारों का बेहद ममनून व मशकूर हूँ कि जिन्होंने एक अच्छी शुरुआत की है। मैं याददाश्त के हवाले से जो कुछ कहा हूँ, वो वक्त भी कम है, कम वक्त में बयान भी करना था, इसलिए मैं चंद सुर्खियाँ बता दिया हूँ। इंशाअल्लाह ताला हयात आला हज़रत और ख़िदमत आला हज़रत पर इंशाअल्लाह तबारक व तआला कोई वक्त ऐसा भी होगा कि हम उस पर सीरीज़ चलाएँगे ताकि दुनिया को मुतारिफ़ कराया जा सके। हमारा सिर्फ मतलब ये है कि आला हज़रत को किसी एक फ़िरके का नुमाइंदा नहीं, आला हज़रत की शख्सियत को पहचानो। वो आलिम रब्बानी हैं और आलम इस्लाम की इस्लामियात की फ़िक्र करने वाली और इस्लामी इक़्तिदार को कायम करने के लिए और अक़ीदा इस्लामी को उजागर करने के लिए उन्होंने जो कुछ किया है, खुराफात को मना किया है, बिदआत को मना किया है और बहुत सारी चीज़ों को जो आला हज़रत ने लिखा है, अगर तालीमात आला हज़रत देखा जाए तो यकीनन मुझे यकीन है कि जो खुराफात उनके नाम पर मानने वालों के दरमियान है, अगर उनके मानने वालों के अमल को देखा जाए, तालीमात आला हज़रत को देखा जाए, तो हकीकत में ये है कि आला हज़रत को वो मानने ही वाला नहीं है जो खुराफात में लगा है। अगर कोई आला हज़रत को मान रहा है तो दुनिया के किसी हज़रत में उतनी ताकत ही नहीं है कि आला हज़रत के अकायद व नज़रियात पे वो एतराज़ कर सके। अगर एतराज़ कर रहा है तो हमारा चैलेंज है कि आप उस एतराज़ को आला हज़रत के बताए हुए अकीदे, उनसे साबित करदा अकीदे पर आप उंगली उठा के देखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उनसे फैज़ पाने वाले हम जैसे कम इल्म ही उसका जवाब दे सकते हैं और हम ये साबित कर देंगे कि ये तरीक़ा खिलाफ शरअ नहीं है बल्कि शरअ के मुताबिक है। अल्लाह करीम हमें ऐसे अजीब रहनुमा और ऐसे अजीम कायद की तालीमात पे अमल की तौफीक अता फ़रमाए। कहीं न सुनने में कोई बात जो लायक गिरफ्त हो तो मैं बारगाह रब्बी से भी तौबा चाहता हूँ और अपने सामईन से भी सब होने की बुनियाद पे उससे मादरत चाहता हूँ। वाखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।